12 महिषासुरवधः ध्यानम्। ओम उद्यद्भानु सहस्रकान्तिमरुणशौमां शिरोमालिकां रक्तालिप्तवयोधरां जपवटीं विद्यामवेद्यं वरं कस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसद्वक्तारविन्दश्रियं देवीमद्दयिमां सुरत्नमकुटां वन्देरवन्दस्थिताम्। ॐ ऋषिरुवाच निगन्यमानं तत्सैन्यम् अवलोक्य महासुरः सेनानी चक्षुरकोवाद्ययो योद्धुमदाम्बिकां स देवीं सर्वर्षेण ववर्ष समरे सुरः यदा मेरुगिरे शृङ्गं तोयवर्षेण तोयदः तस्य चित्वा ततो देवी लीलयैव सर्वक्षरान् जगानदुरगान् बाणैरन्धारां जैववाजिनां चिच्छेदनु सत्यो त्वयं जाते समूर्च्छितं विव्याधजैवगात्रेषु छिन्नतन्वानवासुकैः स छिन्नतन्वा विराधो गदाश्वो हदसारथिः अभ्यदावदधां देवीं गड्गचर्मधरोऽसुरः सिंहमागत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धने आजगानभुजे सव्ये देवीमभ्यधि वेगवान् दस्या खड्गो भुजं प्राप्य पपालनर्वनन्दन ततो जग्राशूलं स कोपादरुणलोचनः शिक्षेव च ददो भद्रकाल्या महासुरः जाज्वल्यमानं तेजोभिः देवी बिम्बमिवाम्बरा दृष्ट्वा तदा पदशूलं देवी शूलममुञ्जत तेन दच्च तदानीतं शूलं सच्च महासुरः अदेतस्मिन् महावीर्ये महेशस्य च मूपतौ आजगामगजारूढा चामरस्त्रीदशार्दनः सोऽपि शक्तिं मुमोचाद देव्या धामाम्बिका धृतं कुङ्गाराविहता भूमौ पादयामास निष्प्रभां भग्नां शक्तिं निपतितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः चिक्षेप चामरशूलं पाणैः तदवेशाच्चिनन् तदा सिंहसमुल्पत्य गजगुम्बान्तरस्थितः भागयुद्धेन युयुधे तेनोचैस्त्रीदशारिणा युध्यमानो ततस्तौधो तस्मान् गहान् महीं गतौ युयुधादेति संरब्धौ प्रहारैरति दारुणैः ततो वेगाघमो बध्य निबध्य मृगारिणा करप्रहारेण शिरचामरस्य पृथक्कृतम् उदग्रचरणे देव्या शीलावर्षादिविर्हतः दन्तमुष्टितलैश्चैव कराळश्च निवादितः देवी क्रुधा गदापादैर्चूर्णयामास सोद्धतो बाष्कलं बिन्दुबालेन पाणैताम्रं ददान्तकम् उग्रास्यमुग्रवीर्यं च तदैव च महाहनुं
त्रिनेत्राच्च त्रिशूलेन जगान परमेश्वरीं बिडालस्यासिनाखायां पादयामास वै शिरः दुर्धरं दुर्मुखं चोभौ सरैर्निन्नेयमक्षयम् एवं संक्षीयमाणेधो स्वसैन्यमहिषासुरः माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामास तान् गणान् काञ्चिद्दुण्डप्रहारेण कुरक्षेवैस्तदाभरान् लाङ्गुलधाडिताञ्जान्यान् शृङ्गाभ्यां च विदारितान् वेगेन काञ्चिदपरान् नादेन भ्रमणेन च निःश्वासवनेनान्यान् पादयामास भूतले निवाद्य प्रमदानीयमद्यतावदशोऽसुरः सिंहं हन्तुं महादेव्या कोपं चक्रे ददाम्बिका शोभे गोपान् महावीर्य पुरशुण्णमहीदलः शृङ्गाभ्यां पर्वतानुच्चां चिक्षेव जननालजां वेगभ्रमणविक्षुण्णा महेदस्य व्यसीर्यदा नाङ्गुलेनागतशाब्दे प्लावयामास सर्वतः दुदशृङ्गविवन्नाच्च गण्डं गण्डं ययुर्गणाः श्वासानिरास्ता सदशो निवेदुर्नवशोच्चलाः इति क्रोधसमात्मादमापदन्तं महासुरं दृष्ट्वा स चण्डिका कोपं तद्वदा यददा करोन् शाशिब्धा तस्य वैवासं तं भवन्तमहासुरं तद्याजमाहिषं रूपं स्वभेवद्दो महामृते तदा सिंहो भवसद्यो यावत्तस्याम्बिका शिरः चिनन्ति तावत्पुरुष खड्गपाणिरदृश्यत तदा ये वासुपुरुषं देवेषु चेदसायकैः तं खड्गचर्मणा सार्धं तदा शोभोन्महागजः करेण जमगासिंहं तं सकर्षज्जगर्जस कर्षदस्तकरं देवी खड्गेन निरगर्दत ततो मगासुरो भूयो माहिषं बभूरार्दितः तदैव शोभयामास दुर्लोक्यं सचराचरम् तदा क्रुधा जगन्माता चण्डियापानमुत्तमम् पवो पुनः पुनश्चैव जगासारुणलोचना ननर्दशासुरशोभिबलवीर्यमदो ततः विषाणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रतिभूधरान् साक्षधान् प्रयदास्तेन चूर्णयन्ते सरोत्करैः उवाचदं मदो दूतमुखारागाकुलाक्षरं दिव्वाजां गर्जगर्षणं मूढमधुयावल्भवामहं मया त्वये अदेत्रैव अब्जिसिन्ध्याशु देवताः ऋषिरुवाच एवमुक्ता समुल्पत्य सारूढं महासुरं पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैनमदाडय तदा शोभे पदाक्रान्तस्तया निजमुखा ततः अर्धनिष्क्रान्तये वासे देव्या वीर्येण संवृतः अर्धनिष्क्रान्तये वासो युध्यमानो मगासुरः तया मगासिना देव्या शिरजित्वा निवादितः ततो हाहाकृतं सर्वं दैत्यसैन्यं ननाशतत्
പ്രകർഷം ജപരം ജഗ്മു സകല ദേവതാഗണ ദുഷ്ടപുസ്താം സുരാദേവീം സഖദിവ്യൈർമഹർഷിഭിः ജഗുർഗന്ധർവപദയോ നനുർധ്വസാബ്ജരോ ഗണ. ഓം ഇതി ശ്രീ മാർക്കണ്ഡയപുരാണേ സാവർണികമന്നന്തരേ ദേവി മഹാത്മ്യേ महिषासुरवधो नाम तृतीयोऽध्यायः.